almanyina alwafli ay turmalon tre balukun formal lawde yukuma ikalomo shamambala ale makono la watin nata la bureau fan bale anye kan kula kala juna almanyina alwafli badamalu kala ka foko watinna ani honorable Ali Kaba mais groupe parlementaire est président même beki bulufra menna mais wulkuma karana kaba ay kay bulufra al doni nal ko menna ku kana makara mansake dafe ani wole barukana la bi konyma anna to kumala minka bi wole ye bekan jamana kuranko di ni kama fene honorable tele ele ni mansake de kuma tele ini mansake de kuma modul ko kafoko bare shamambale brasi yang bi anyoro min doni ko jidala ya futata kuma toro na fura kafoko ayno moteur le talak wadi bekan jamana kodo dantende yala sa esi bi bekan jamana janinte kurankoro fefefe alhamdulillah rabbil alamin bekan jamana janinte kurankoro bara yekela jamana kono ka ben ada signale ma a jati si boloma barrage menu barani ka ben ma independence tatuma mena a jira ka fo ka kanka ke iba so apitiluta wo yetu abula programme do koroma abala dam fanan akuran ka kanka sidin kira mendo iba jamana signara be ita fola ka fo aile na kaman katambe kanyamana kan koni barasi sidiao o sudu menula kuran kaliman sila no ni segbeka mais groupe la wa be kanyamana ro o tede ka foko barasi telola isabari kansa politicien ye tabara le kawri kalon je te kilen san loro o te komona sala o lon ko le wori na mo komondi amunu ikan menke manfendo ni ko o kelenyini ayru abulu masike komondo iroke ni na ulni muma na tora ita ara kulum barage don telo la tele klen tele fla wati brakala isabari dumuya nkalom jamana kole katrete bakan jamana katrete anu ntere wole fokun ko katrete anu menu sidia beni ama jamana beye gouvernemental di mais gouvernement mo be bonita yoro dolito iba se sali ni fenu fe iba se iba kila vacances ni fenu la kaira memba ko do itale wori dunya badia fu ita kado gouvernement fana wo kan président bani tede menu ye kan ka ke yala wula wolema tagbe kan jamana ni président bolo fara aydo ntana na la sela o barala parce que o ye kuma le di menu photo mo lu bolo menu tumra kotiya kodoma tumodo make président mais ayka lodia soro mentu nay deme kay kuma kam men wati wala al ni make banim bi o lo aytun te président ay tre kolatedi bi ay kolate wo nyaawo nyinin kan quatre te président ya kwa yoko mais seni même fola bi ay mo fo kunu na lo ni tre ka fo isebeye magbenima ay isebeye kuma kama ay do fo mais o make kaira ka kafono atena na la groupe la nani wolo ni groupe fana mana ima e groupe fakar se ala ma waibra gouvernement barala ka be olema président kalo iba fo bi ko ka kankan kuran ko to han barrage ban konte groupe fo ila wadi ban ninka groupe la wadi ji ka fo ibra groupe brana barrage tena lola kuma gbere le wodi mais ni fo ile te fola ko te kala sabari fo ite fola fo ite kala ile ta kuma le wodi ite salona ko fo ye kala fo ye fola ay taale de wori gouvernement baraka ministère de l'énergie et kanka barake président gere la instruction kono pour que barrage ko di bogbela ay kanka barake pour que courant soloning couple kaleta soit petit ou aussi transporter là ka connexion ke han ay jamana fambela solo mais o tekala telekele lon baradi mais akan ala brand de fana président ambela dinye kono amra landa ya laro pour un nouveau mandat de 6 ans en 2026. Nous avons la cafono courant côte to foka 2026 makono mais ni ala sonda projection menu keni sanfla jate ninko courant dike fambe e nyaju moro abara liketo
nya duma bara le keto atekela kafoka menu ye déjà oui di transporter barrage lu bara di ke mais li et chose interconnexion di ke pour que feni courant selama installation menu ka kanka ke parce que courant produit bara do le di monsieur Dumia a distribuer fana bara do le di courant quantité do di se calibro megawatt do men kasata la kawadi fo poto yeke alinu yesama ala na solu kona bara ebi groupe électrogène ye sodola mbakoro sata misaliaro men quartier do yeye communico quartier do yeye ruru fanfe poto lu mabansela ye poto tale kala ka dondoni ke mais ote o courante sokono o difficulté lié courant ya kan ka da fara da kunro donc men wato ko discours lu ke wiye men fait ayira ka fo ibrahim bambara ka otu ginelo otu gine bara la fili ama kote otu ginela mais Dumuya mo aussi tese dona otu gine na hankilite mo aussi tese otu gine la fili la parce que jamana meye rabade menu ya kon nay banay kuma kandila ayira la bateau ala bateau fana tenin kabala ay bunya la ka foko ko kankake ko bete kuran ko kelendi kuran ko ado ke men ko bore yi ibake kuran ko do ikana ji ko foi make men fana keni yo long ya ji fana kuran ka kankana bando keni te kuran na koma o be anyonale men mara kemunu kala taloko wali malonke men na to kala ki bolo da saboko o barali do ekalo men hami molla do mburke andi yoron do fo brebreke ba ka kurambo yankawadi adon tamantero do mo wanke judulle alba monelo ladi yele sanfe kalate o hami dolle refanan ko na ye konte boladul ko yanka ye poto samaka bo yankatame futa kawadi wo poto sonko kelen na fidi sonko wodi ko gbedu brazilo yala sa kan nimbe konte bo be ba wati be len mansake nyon kalama ay wolla lolo bon donc ni kuma yoro la tinke bani ko fo adam na sen ko lolo anya nyon kalama wati be me lolo nte mansake le di ayanta barada kuno isabari fonya yoro nin na sanya o te jumandi sanya nyon kalama lolo wati be ato fanandi a wati lu yaro bara buluma i kan konte men bola wodi dote do da sala ama fo ko barrage lo ko bolo kato parce que courant samanto kawadi courant menu yewodi aba warambulo aketodi ka majira courant ba warambulo ni nyefe ka courant sam malima bi alna ka trambra ko gbedulo ambra fomilulo ni wit sakela amba barrage ba men lo men la courant dini fanka ka bon katamoluka nan keda sanaima atela gbana fonyoro fo atam sila wile fe miri amen fona wodi bon ka fo atam to mo dul bra widi se poto tela no fanka ka boma tisi wakala ko bedi sikala no isabari poto kelen flate anika courant mo me couper jamana kelen kono tekela de isabari ne sabari we hankili la miria hankili la bisikili le di no te o ti sonkela amadam na ting atena dananima adina ke me meye tunyadi gouvernement sininte ka foyen courant o ba sama ante barrage lo la mutu non abara ido amu onan folo men ka kanka do ado we kanka mobiliser ko la de courant dina anda bonya mema ko ke bani me etunyadi sini kende courant ko ba gbe kankan sokono ko nyonke kursa sokono kerwani manjana sigirin akakante ka daumade ba ke ko sawro ntabe madana ka flafoko ka kan abedi lawka sous préfecture fenfeye o be ka kan ka courant solo a photo ko courant marana bo kankan sous préfecture fenfeye o be ka kan ka courant solo a photo ko courant marana ko nyonke kerwani ko nyonke manjana ko nyonke sigirin ko nyonke lola parce que bele na kaman kamana kole abake kela
école ko kala nyamma laptani ko ye kala nyamma sila ko ye kala nyamma bele ka kan ka do sorado a foto ma ko jamana abra bara donc gouvernement o bara kan mais menu fait ka a foine ka a la boloju be kan ka molu hankili nyami wira foko ni na wuri tole na fulo medon to do wori bawo tan anwa ko barrage do ni nada te kala nyaawma do preni i accompagner la code do gouvernement ko le foka o fana nyaay idi partenaire do solo na fulo bolado o preni ay la accord boluma ka se courant transport le supporter la te se barrage lola do e no fana barrage lole kala donc do te fale na dola et puis même yo fola kumfe kuma na nyanyi ni te kele di de ndi poto la bo bena jetema adi barrage lo foka techniquement kana fulo fla jate sike kabanjonu di a financer parce que en kelente wodi dunya jamana be nan fulo ko kunko bema be tam toli ta dinkirado ala an kamen ma ko nan fulo batilu hayi julul letala ayi julu ile tala kabanka molu ma ki bolosi ankli nyumati do nye de kurbalu wala jamana gbere widai so fendo ido ka ni ayla doye odi dondo ayma jeni sanja teni yasara akela nyawlema donc wotigine kuranko la gine kuranko gouvernement ya baraka parce que président la priorité la Guinée électrifiée. Kuma kundo me ala dunsa wole sigirindi ba ni kama fene dunso ini anna temasiril ki kundo nyondo yoro minto kafoko na ye kuma njambugudi oni bakon oli nyona ka ben sani sonkoro yoko mi kalo nyamma balawul ye ambra do yoro mando est-ce que RPG ka bra do fois do ou bien akonya juma. Bon, ikalon ko ba don citoyen ni nyonte ou administration fo le beni anika fo anna tunkuni lambelu kono katama parti koka o sababu folo e mundi momen blato nyona al na kera dinkirado majoritairement parti yorameno comme ikan sigiri men folani iba citoyenta iba chemedosi ida tre bikono no ni senjate o e parti kelenero kono kani lo koko na bento arbade la fonyon koma al ni limanena ma ka famba be ila parti moledi o kani lo arbade la fonyon ko kitilu bla la parti murando o ba ke al ni ka sababu sorala ay sina men yada gwe kam politique boloma wi di fe selon ka fo ouais administration na barali ni ki nyala wa fe daman ko men ye mol bla lay nyona o du ko le di du ko kiti o sembe ni mo bayale ro bani sauf la babli nyona ari fo ko nyo problème de justice là iwato du ko wodi la juge même ira très gré juge wote jamana wo modi clean ouais asoron sama ka bentari ku loma ira très awato di la même du ko tariku kakoro ali o moibalu di katre ta legrema sanche meiri ka jankole menu sine aro menu la yoroye menu banku na nyona ko si duma koni buna dumadi wi mobile ma yini gato aitere na tamnadi bane na mande sinya ma kodoma arabade nu kunin trado do dina do bara ka tondo aka soma urala dinangba yoro de ke kuima jiya udo na majiye ara bonso no soro ye même fanan ka dama obra ba dila obra wali kiyama o fanan nyenite men kuma buluma o do ifo tela wula kamulu kuna bla dendo di se nyini kali buluma mfa fakar sado ko manu ye Traoré le di o ye dumya de ay don koko mfaro ne obi mfa bombale o kendi ali tsefala ye anarale ouais kana si nyini mbemba fe ale bembale nara oko lasi koma ka sobe ka amrale kana tondu yanka bani moidire tamalale tamade bana di kunsi
lu do la abo be ari ke lu folo de ari ke lu flana do do ye ni nan ne nya sukelen ne sikoro katami sukelen sila do lu bonson lu bara toyi do ida fo nyetele sabale kala wi tawala mutu maintenant ko da sina ul ba gira kala ka foko kroma keme wodi trawre nun le ko lasi adigbele abani trawre de wodi na ta fe men kenin ka tra alima soro munu be alegere fana asoro mo balu afama soro munu ko men kena be maita telero ora fo kumba yaron ne diraima an banko dilaima kuma itun ka kanne kai da manyini anna fra me telebero fanfen ko fana do sin kai na ira fra o fana nyala ko kiti di lawli ko be mbale kadi o ken men nyana wido sere yake barakata man kambani katrete ni sani boraro abitwe alli mo tale ati te sele ate sunu yala ko ni sani boraro irati o bisiki femendi ko nyeni keju fala samban ata sene mo gore ta sene ale makota la koni kodo babla ro ikoro ibasad ma ikoro idayi o kelele wulila asiamano abeto di me asiamano kele koro wulle wulito ni mawla mo balu koro ayesi denu ni mamarenu ne hankili gira kale nyona ka fo ni kayoro ni ka fo ay bembale kadi ibemba o koson ifa koso iti boloboyro ndo mo baika ko menadan na foto ma bi ko dundu lala ikono tiende ban ni ko tien idi fe yigere la sini mo ba fure wolu tedi nyima donc o da bento arbade ya leblo parce que ni sadia ka arabe atre la arabe nya bete benabani tunya ben be ya do sadia to be kalama ko embrasser ana baro kundu na butun lana la mole makona la ko be dante politique ko de mais ni ka ay ma fene bi politique tabuluma o ba ben fe mais wani kala ni ka ma fene bi lolo do di la fen prika misikelen bi million tan aniko an fantanan mbolokoron an yere malon ni lian ko di kera adan to de malon fanan fem be pri tamna la nyama tamna la molko ko ay kon ka menno ko wole politique ko di mais adamadiya to wol o malo ay de mun fala ba ay le masayala ila kuma yoroni brabe politique ko men vokan politique ka kan kadagbe karan sila fe politique do le wari ka politique do labo dandali sila fe ka politique do labo julaya sila fe ka politique do labo seneke sila fe anye ko men bolo bi anyo madari kela dunya kono antan sombolo de ko do le beni dunya kan dunya do duni ni nyona manin kay ko fenduni bolola bolo fana duni fendule la aya ina la kodo ko jankaru men beni dunya kan abra dunya sola bulu ma abra gbele afambe dunya fambe bi fenu gbele mane ko sababu ke mundi jankaro men juma jankaro beri woleni jankaro to famba be foto le ka jankaro to ma ben ko na ay kala minino de ay kana ma bo jankaro to la de ay sadi karama ay kana ma bo la de na di se supu damna ay bay ma bo la ida hankli ja faya akaka ne kayanya ko dimiya le kan kuna ay beri de ala jankaro nin tanale ko mo ki ma do mola wole mo ki ba do mola abra bara tinya dunya kono entreprise menu ka kanka mo wakili na bara congé technique bradi ala mayite al nay ka bavette ni fenu do fono kera mo chemedi bi mo wakili ka kanka bara menke mo to mo chemema mo cheme kono do mena sini naite bara la kunko do le wari femenu ka kanka ke matière première di ñefe ka chocolat da ben fo nye kakao soro mo jate men senero kakao fororo obra la doya kakao ton jate men tun kakan kala bo te sela bola mutu men na boto ko men te to dirki ba lola
ole la to akonoka ouais kakao deni mena dantoro fo fela o ka mendi kakao batre menya la ko rabe abara be yuzin na le ko klene an na fen siama ye bola ko ka nya do isodona dura fo ko ho nisi me wori o te bola ko ka tunyale dura fo anye malo ambara malo menu sana o te bola ko ka anye gbam menu sana o te bola ko ka tunyale wori o be senela ya ne anye jabibi men sana anye mankoro menu senela kwanye mankuru menu kadila mani manika kando mankuru nte senela alla nale ni ko fo manika kan lo nanye kwanye mankuru men senela ara fo ki manika kan fo u yella mfenu ledi me muakela dadi bolea mankuru tibana la mankuru tasakele ni loro kunu katre dunya makete munu fenu magbolea abo magida no bena wa biloluma ari malo sauro ka tulu sauro ka koboko sanka fenu sanki kose odi manfembo mankuron ta sakele koni bani ana la kaboko kabra doya dobra la tulu kan dobra la maji kan dobra la tamate kan ala mankuron ta sakele naka magira wache mela mutum a femenu ko logo a tosoro fa dola la mankuron sonko kan ça c'est la loi du marché agbalema afobo kora sababu wole mo sita la kan kafo ala ko nya la kan te wo mo menu bakaro ka kan ka nyanyini gbele afan ka kan ka gouvernement ka kan ka sedu ka se subvention kala aron wo kala sanji ko kasi le dumante no te fensi amansela ma ana gbele wa ta le gouvernement bra atalata wala ba ke si cheme di gouvernement bra biworota ko freta ka toto jamaku wole ana kuran ko ni di wole ana karbilan ko ni ka subvention do la kan kana fulo do ila wala ka dinya solo ni nda do ido ka fo muru toy ala ko adi sono ya jamana denko donc anya la tra la mena jankaro ni mbodu ya kono no te gbele yawo asababu jankaro le di de wati brasé il a numéro di WhatsApp mol di voix vocale la nay voilà na numéro est 628 mais WhatsApp ka oui, 628 41 84 70. 628 41 84 70. Voilà, et toi dit. Netole alikaba. Voilà. Ouais. Badin wole tre netana sala na numéro de l'alma barokana mentra ambulo bi jumalum banna wole wodi aldina fam yali surama altana la lihlal masrona ko barka.